السلام عليكم. اليوم غادي نمروا l'exercice 4 من la série ديال le dipôle RC. On réalise le montage formé de un générateur de tension de force électromotrice E qui est égal à 9 volts. On a deux conducteurs ohmiques de résistance R كبيرة و R صغيرة اللي كتساوي 20 ohms, un condensateur de capacité C0 et un interrupteur K. À T égale à 0, on ferme le circuit électrique et un courant d'intensité I variable en fonction du temps circule dans le circuit. Donc, الحاجة الجديدة في هذا le circuit, on a deux conducteurs ohmiques. L'une عنده une résistance R كبيرة و l'autre عنده une résistance R صغيرة. La première question, قالوا لنا montrer sur la figure comment relier l'oscilloscope pour visualiser la tension UR. Donc عندنا لو سيركوي هنا طلبوا مني نمثل على هذا لو سيركوي كيفاش غادي نرسمو اولا كيفاش غادي نربطو لوسيلوسكوب راسم تذبذب باش نقدر نشوف نفيزواليزي لا tension UR au borne 2 du conducteur ohmique R. Donc l'oscilloscope كيتكون من deux entrées. Une كنسميوها Y, l'autre كنسميوها la masse. قبل ما نرسم l'oscilloscope كيخصني نشوف لو كورون ولا لي طونسيون اللي عندنا في لو سيركوي. دونك عندنا هذا هو لو سونس ديال لو كورون اللي جاي من لو جينيراتور، هذا لو بلس هذا لو موان. دونك لو سونس دو كورون غيكون عنده ميم سونس بحال ديال لا طونسيون. دونك الا كانت عندنا اي هذا هو لو سونس ديالها، دونك ار بسيت ار لا طونسيون او بورن ديالها غادي نمثلوها في لو سونس inverse حيت هي un récepteur. نفس الحاجة بالنسبة لا tension UR le sens inverse و نفس الحاجة بالنسبة لا tension UC0. باش كنمثلو لوسيلوسكوب كنشوفو لا فليش ديال لا tension par exemple في هاد الحالة UR لا فليش ديالها جهة لا فليش كنمثلو لا بروميير اونطري اللي كنرمزو ليها ب Y. الجهة الاخرى كنمثلو لا دوزيام فليش اللي كنسميوها لا ماس. دونك بهكا كنكونوا رسمنا لوسيلوسكوب باش نقدروا نشوفوا لا طونسيون UR او بورن ديال هاد لو كوندكتور اوميك R. لا بروميير اونطري كنمثلوها جهة لا فليش ديال لا طونسيون، لا دوزيام اونطري اللي هي لا ماس كنمثلوها في لو كوتي انفيرس. Deuxième question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur Q de T. Donc في هذه الحالة غادي نلقاو l'équation différentielle vérifiée par la charge. أول حاجة كنبداو بها هي la loi d'additivité des tensions. عندنا la tension E au borne ديال générateur est égale à la tension UC0 plus la tension UR plus la tension U petite r. Donc غادي نكتبو E est égal UR plus U petite r plus la tension UC0. غادي نحاولوا نكتبوا هاد لي طونسيون en fonction ديال la charge Q. كنعرفوا بلي UR est égal à R fois I d'après la loi d'Ohm. Même chose pour U petite r هي petite r fois I. بالنسبة ل UC0 هي Q ou bien Q هي C fois UC0. Donc وكنعرفوا بلي I est égal à D de Q sur DT. D'après هاد les relations غادي ناخدو UC0 نعوضوها ب Q sur C0 وغادي نعوضو هنايا I في les deux côtés ب D de Q sur DT. Donc غادي نلقاو بلي غادي نبدا بهاد le premier côté UR اللي هي R petite I plus petite r fois I plus UC0 اللي هي Q sur C0 est égal à E. عندنا هنا un facteur commun اللي هو le courant I. donc نقدر نقول grand R plus petite r facteur de I plus Q sur C0 est égal à E. من بعد غادي ناخدو I نعوضوها ب D de Q sur DT وغادي نلقاو grand R plus petite r fois D de Q sur DT plus Q sur C0 est égal à E. غادي ناخد هاد l'équation كلها وغادي نضربها في C0 باش نسامبليفيو هاد C0 اللي عندنا في المقام. دونك غادي نلقاو grand R plus petite r fois C0 D de Q sur DT plus Q fois C0 sur C0 غتعطيني Q est égal à E fois C0.
Donc هذه هي l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Troisième question. La solution de l'équation différentielle est de la forme Q de t est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins m fois t. Il faut déterminer la masse, il faut déterminer m et A. Donc باش نلقى m و A كناخدو la solution اللي عطاوني اللي هي Q de t est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins mt. كنديرو ليها la dérivée. Donc la dérivée d de q sur dt ديال هاد l'expression غيتكون هي d sur dt ديال هاد l'expression كلها اللي غادي نشر غتعطيني a moins a exponentielle moins a moins m fois t. Donc غادي نفرق la dérivée على هاد les deux termes غادي نلقاو d de a sur dt moins d sur dt ديال a exponentielle moins m fois t. Donc a c'est une constante, la dérivée ديالها par rapport au temps est égale à 0. غادي تبقى لنا la dérivée ديال a exponentielle moins mt. A est une constante, عندنا une constante multipliée par une fonction. كنخرجوا la constante برا la dérivée وكنديروا la dérivée ديال exponentielle moins m fois t. Donc on obtient d de q sur dt est égal moins اللي عندنا هنا a la dérivée ديال exponentielle غتعطيني moins m exponentielle moins m fois t. Donc moins مع moins غادي يعطيني 1 plus. Donc a m exponentielle moins m fois t. هذه هي la dérivée ديال q par rapport au temps. شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نعوضو في l'équation différentielle. غادي نعوضو q بلا solution اللي عطاوني. غادي نعوض d de q sur dt بهاد l'expression اللي لقيت. Donc on obtient r plus petite r c'est 0 fois d de q sur dt اللي هي a m exponentielle moins m fois t plus q اللي هي اللي عندها هاد l'expression اللي غادي نشرو a moins a exponentielle moins m fois t, le tout égal à e fois c0 d'après l'équation différentielle. D'abord غادي نقلبو على le facteur commun. Le facteur commun في هاد الجهة هو a exponentielle moins m fois t. Donc غادي نفactoriser par a exponentielle moins m t. Premier côté اش غادي يبقى لينا r plus petite r c0 fois petite m moins 1 plus a غادي نجيبو هاد le deuxième côté الجهة الأولى moins e fois c0 le tout est égal à c0. Donc باش تكون هاد l'équation صحيحة mathématiquement خص هاد le terme يكون كيساوي 0 وهاد le deuxième terme يكون كيساوي 0. Donc غادي نلقاو deux équations. الأولى فيها grand R plus petite r c'est 0 m moins 1 est égal à 0 et a moins e c'est 0 est égal à 0. La première équation غادي تعطينا بلي grand R plus petite r c'est 0 est égal à 1 fois m est égal à 1. La deuxième équation غادي تعطينا بلي a est égal à e c'est 0. Donc انطلاقا من la première équation نقدروا نقولوا بلي la masse نقدروا نقولوا بلي m est égal à 1 sur grand R plus petite r fois c0 et bien sûr a est égal à e fois c0. احنا لقينا l'expression de m la constante m et l'expression de a en fonction ديال les données اللي عندنا اللي هما c0 e grand R plus petite r. Quatrième question. Montrer que l'expression de l'intensité du courant I est I de t est égal à E sur grand R plus petit r exponentielle moins t sur taux. Avec taux, il y a la constante du temps. Donc, باش نلقى l'expression ديال I, كنرجعوا la définition ديال le courant I اللي هو la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, غادي نقولوا بلي I de t est égal à d de q sur dt. Donc l'expression de d de q sur dt درنا في la question précédente اللي عطاني a
m exponentielle moins m fois t. Donc a لقينا فيها هي e fois c0. Donc غادي نكتبو e c0 اللي هي a fois m اللي هي 1 sur grand R plus petit r fois c0. Donc غادي نديرو 1 sur grand R plus petit r c0 exponentielle moins m fois t. دابا غادي نسامبليفيو c0 مع c0 غادي يبقى لينا e sur grand R plus petit r exponentielle moins m fois t. Avec هاد m اللي هي 1 sur grand R plus petit r c0 هي طو هي 1 sur m اللي هي r grand R plus petit r fois c0. دائما la constante du temps بالنسبة لو dipôle RC هي la résistance ou bien le conducteur ohmique fois la capacité C. في هاد الحالة عندنا دو conducteurs ohmiques داكشي علاش l'expression ديال طو غادي يكون فيها grand R plus petit r fois C0 ولقينا l'expression ديال I qui est demandée في هاد la question. Cinquième question, à l'aide du graphe qui donne I en fonction du temps, déterminer R et C0. Donc, le graphe fait la variation du courant I en fonction du temps. انطلاقا من لو غراف اول حاجه غادي نقدر نحدد هي لا كونستانت دو طون. دونك الا شفنا عندنا لو كورون اي est une fonction décroissante exponentiellement. عطاوني لا tangente la courbe à l'instant t égale à 0. غادي نشوفوا l'intersection ديال لا tangente مع l'axe du temps. هذه هي لا فالور ديال طو. دونك طو الا لقينا هاد لا فالور هنا عندنا 10 وهنا 20. دونك 10 12 14. دونك طو غتكون كتساوي 14 ملي سكوند. دونك من بعد ما لقينا ليكسبرسيون ديال طو واش نقدروا نحددوا به لا فالور ديال ار ولا فالور ديال سي زيرو. كيف ما كنعرفوا طو هي غران ار بلس بتيت ار فوا سي زيرو. بمعنى الا بغيت نستعمل هاد ليكسبرسيون باش نحدد لا فالور ديال لا ريزيستانس ار عندنا ان اوتر انكوني اللي هو سي زيرو اللي مطلوب نحددوه من بعد. دونك هاد لا ريلاسيون ما صالحاش. شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو ليكسبرسيون ديال لو كورون اي à l'instant t égale à 0. إلا رجعنا لا question 4 عندنا i de t لقيناها هي e على r plus r exponentielle moins m fois t ou bien exponentielle moins t sur t. إلا عوضنا t بزيرو غادي نلقاو هنا exponentielle 0 qui est égal à 1 بمعنى أن le courant à l'instant t égale à 0 l'expression ديالو هو e على r plus petit r. donc غادي نكتبوها هنايا i à l'instant t égale à 0 اللي كنسميوها I0, qui est la valeur maximale du courant, est égale à E sur grand R plus petit r. Donc, من هاد l'expression I0 نقدر نحددها من la courbe. E عندنا في les données اللي هي 9 فولت. R كبيرة هي l'inconnu. R صغيرة عطاوها ليا اللي هي 20 ohm. Donc نقدر نخرج l'expression ديال R كبيرة هنا باش نقدر نحسبها. دونك إلا دينا هاد المقام للجهة الأخرى وجبنا I0 لتحت غتعطيني grand R plus petit r est égal à E sur I0. ومن بعد غادي نعزلو l'inconnu اللي هو grand R جهة وحدة وغادي نلقاو بلي grand R est égal à E sur I0 moins petit r. Donc on calcule cette valeur. دونك كنعوضو E ب9 فولت اللي عندنا في لي دوني. I0 كنجبدوها من لا كورب اللي هي لا بروميير فالور مناش كيبدا لو كورون اللي هي 2 ملي امبير اللي هي 2 في 10 أس ناقص 3. كنقصو منها بتيت ار لا فالور ديالها اللي هي 20. كنلقاو grand R est égal à 4480 ohm. دابا فاش لقينا لا فالور ديال grand R نقدر نحدد لا فالور ديال سي زيرو بهاد ليكسبرسيون. عندنا طو هي grand R plus petit r fois C0. donc l'expression de C0 هو طو sur grand R plus petit r. غادي نعوضو طو بلا فالور ديالها اللي هي 14 في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للسكوند. grand R بهاد لا فالور plus petit r اللي هي 20 ohm. après calcul كنلقاو C0 كتساوي 3.1 في 10 أس ناقص 6 فاراد اللي هي 3.1 ميكرو فاراد. دونك سالينا l'exercice 4.